अस्सलाम वालेकुम। JNN के साथ मैं हूं हमादुर हसन अब्बासी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हुए आपको बताते चलें कि वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से अपनी गैर जानिबदारी साबित करने का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज, फवाद चौधरी और अली जफर ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके दौरान शिबली फराज ने कहा कि पीपल पार्टी और नून लीग ने हमारे कल्चर को पैसे का कल्चर बना दिया। करप्शन का और पैसे का इस्तेमाल पूरी सोसाइटी में फैलाया गया। उन्होंने इस मुल्क की इखलाकियात को नुकसान पहुँचाया। फवाद चौधरी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन समेत तमाम इदारों का एहतराम करते हैं। इदारे अपनी गैर जानिबदारी अपने इकदाम से जाहिर करते हैं, प्रेस रिलीज से नहीं। इलेक्शन कमीशन की वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ प्रेस रिलीज अच्छी नहीं लगी। वज़ीर-ए-आज़म के बयान पर आईनी इदारे की जानिब से प्रेस रिलीज जारी करना गैर मुनासिब है और इस पर तनकीद होगी। इमरान खान ने हमेशा कहा इंतखाबात में इदारे गैर जानिबदार हों। इमरान खान ने यही तो कहा था कि इलेक्शन कमीशन सेनेट इलेक्शन में शफाफियत यकीनी नहीं बना सका। यह दुखी होने का नहीं बल्कि शर्मिंदा होने की बात है। फवाद चौधरी ने कहा कि यह तासुर जाना भी दुरुस्त नहीं कि रिटर्निंग अफसर आरओ शहबाज शरीफ को खड़े होकर इस्तकबाल करें और सलाम करें, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म आए तो इन्हें नज़रअंदाज करें। कमीशन की आज़ादी और जानिबदारी मामला नहीं, मसला तौर पर सामने आनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने प्रेस रिलीज में कहा कि धांधली के शवाहिद पेश करें तो ऑडियो वीडियो शवाहिद तो मौजूद हैं। सिंध के वजीर नासिर शाह की ऑडियो में साफ सुनाई दे रहा है कि 12 करोड़ ले लें। मरियम नवाज की तकरीर है कि हमारा टिकट बिका है। अली गिलानी की वीडियो आई, जबकि अली जफर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, वो अपना काम कर रहा है। ये कहना कि आप किसी इदारे पर तनकीद नहीं कर सकते, ये भी दुरुस्त नहीं। इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने मौका दिया था कि वो इस इलेक्शन में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकें, जो इन्होंने नहीं किया। इस पर तनकीद करना हमारा हक है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सेनेट इंतखाबात से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म और कुछ काबीना अरकान के बयानात सुनकर दुख हुआ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में होने वाले इजलास में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के गुज़िश्ता रोज़ के बयान का जायजा लिया गया। इजलास में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सेनेट इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक करवाने पर खुदा के शुक्रगुजार हैं। सेनेट इलेक्शन खुश उसलूबी से इख्तिताम पजीर होने पर भी खुदा के शुक्रगुजार हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया कि इलेक्शन नताइज के बाद मीडिया के जरिए जो ख्यालात मुशाहिदे में आए, इन्हें सुनकर दुख हुआ। बिलखुसूस वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और काबीना के चंद अरकान के खिताब सुनकर दुख हुआ। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ECP एक आइनी और आज़ाद इदारा है। आइन और कानून जिसकी इजाज़त देता है वही इलेक्शन कमीशन का मेयार है। किसी की खुशनुदी की खातिर आइन और कानून को नज़रअंदाज नहीं कर सकते और ना तरमीम कर सकते हैं। एलामिये में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन बगैर किसी दबाव के आइन और कानून के मुताबिक फैसला करता है ताकि पाकिस्तानी अवाम में जमहूरियत को फ़रोग मिले। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी एलामिये में यह भी कहा गया कि यह बात हैरान कुन है कि एक ही रोज़ एक ही छत के नीचे एक ही इलेक्टोरल में एक ही अमले की मौजूदगी में जो हार गए वो नामंजूर और जो जीत गए वो मंजूर। ये क्या खुला तजाद नहीं? एलामिये में सेनेट इलेक्शन के नताइज पर नाराजगी और को मुस्तरद करते हुए कहा गया कि यही जमहूरियत, आज़ादाना इलेक्शन और खुफिया बैलेट का हुस्न है, जिसे पूरी कौम ने देखा और यही आइन की मंशा है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि सेनेट इंतखाबात के नतीजे नारने के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि अरकान बिक गए और कल वो इन्हीं अरकान के बिके हुए अरकान से एतमाद का वोट लेंगे। पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना था कि ज़िमनी और सेनेट इंतखाबात में हुकूमत को मात दे दी है। अब मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में भी कामयाबी हासिल करेगी। मुस्लिम लीग का कल्चर तब्दील हो गया, हाथ बांध कर सब बातें नहीं सुनेंगे। मरियम नवाज का कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने जो राय दी वो आइन के तहत दी। आइन में तरमीम का ना ही इलेक्शन कमीशन और ना ही सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट ने वही पोजीशन तस्लीम की जो इलेक्शन कमीशन ने ली। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में आइनी पोजीशन ली थी। लीगी रहनुमा ने कहा कि बलूचिस्तान और KPK में अरबों-पति लोगों को टिकट्स दिए गए, वहाँ हुकूमती अरकान जीते तो इलेक्शन बिल्कुल ठीक है। इस्लामाबाद में एक नशिस्त हार जाए तो इलेक्शन ठीक नहीं है। जब इदारों को भी पता चल गया कि इदारों के तस्दीक करने वाले कौन लोग हैं। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि सदर से समरी में लिखा गया कि वज़ीर-ए-आज़म एतमाद का वोट खो चुके हैं, इसे पब्लिक किया जाए। कौमी असम्बली का इजलास आइन की शिक 91 की शिक 7 के तहत बुलाया गया है। शिक में दर्ज है कि वज़ीर-ए-आज़म एतमाद खो चुके हैं और वह एतमाद का वोट लें। वज़ीर-ए-आज़म ने सेनेट इलेक्शन के नताइज पर कहा कि लोग बिके हैं और कल वज़ीर-ए-आज़म इन्हीं बिके हुए लोगों से एतमाद का वोट लेंगे। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान मुल्क भर में महंगाई में मजीद 0.61% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद महंगाई की शरह 14.95% तक जा पहुंची। इदारा शुमारियात की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान महंगाई 0.61% मजीद इजाफे के बाद 14.95% हो गई। एक हफ्ते में 22 अशिया ज़रूरिया महंगी हुई। रिपोर्ट के मुताबिक चिकन 13 रुपये 30 पैसे फ़ी किलो महंगा हुआ। चीनी 2 रुपये 64 पैसे फ़ी किलो मजीद महंगी हुई। दाल माश 3 रुपये 64 पैसे, दाल मसूर 1 रुपये 37 पैसे फ़ी किलो महंगी हुई। इदारा शुमारियात के मुताबिक दाल मूंग 37 पैसे और दाल चना 34 पैसे फ़ी किलो महंगी हुई। प्याज 81 पैसे और आलू
₹1.40 फी किलो महंगा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक ताज़ा दूध, दही, अंडे, साबुन, चावल की कीमतें भी बढ़ीं। एक हफ्ते में मुल्क में 5 अशिया सस्ती हुई। आटे का 20 किलो का थैला ₹8.04 सस्ता हुआ। लहसुन ₹17.29 फी किलो सस्ता हुआ। गुड़, टमाटर, आग जलाने वाली लकड़ी की कीमतों में भी कमी रिकॉर्ड की गई। हालिया हफ्ता 24 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कल कौमी असम्बली इजलास में एतमाद के वोट लेने के लिए मुशावरत के लिए हुकूमती और इत्तेहादी जमातों का इजलास आज बुला लिया। सेनेट इलेक्शन के बाद की सूरत हाल पर भी बातचीत होगी। दूसरी जानिब सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास कल दोपहर 12:15 बजे पार्लियामेंट हाउस में तलब कर लिया। सदर आरिफ अलवी ने इजलास आइन के आर्टिकल 54 की शिक 1 के तहत तलब किया है। सदर ने कौमी असम्बली का ये इजलास आइन के आर्टिकल 91 की शिक 7 के तहत वज़ीर-ए-आज़म को ऐवान से एतमाद का वोट हासिल करने के लिए बुलाया गया है। इधर पार्लिमानी पार्टी पॉलिसी फैसले की रोशनी में एतमाद का वोट न देने वालों के खिलाफ नाअहली की कार्रवाई होगी। गैर हाजिर अराकीन के खिलाफ इनहराफ के तहत कार्रवाई हो सकती है। तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत कर दी गई। तहरीक इंसाफ ने NA-75 डस्का के ज़िमनी इलेक्शन से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली असजद मल्ही ने इलेक्शन कमीशन का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। अली असजद ने सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन कमीशन ने दस्तयाब रिकॉर्ड की दुरुस्त जायज़ा नहीं लिया, इसलिए कमीशन का फैसला हक़ाइक़ के बरक्स है। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि NA-75 डस्का में दोबारा इंतखाबात कराने के हुक्म का कोई कानूनी जवाब नहीं। दोबारा इलेक्शन का मतलब हल्के के अवाम को दोबारा लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल का सामना करना है। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की कि इलेक्शन कमीशन का ज़िमनी इलेक्शन कलअदम करार देकर नया इलेक्शन कराने का फैसला दिया जाए और 19 फरवरी के NA-75 डस्का के इंतखाबी नताइज जारी करने का हुक्म दिया जाए। याद रहे कि NA-75 डस्का के ज़िमनी इलेक्शन में इंतहाई बदनज़मी देखने में आई थी और कशीदा सूरत हाल के सबब 2 अफराद हलाक भी हुए थे। जब जिसके बाद हल्के के 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर के लापता होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया था और बाद नज़ां इस ज़िमनी इलेक्शन को कलअदम करा दिया। पाक बहरिया का जहाज PNS नसर इंसानी हमदर्दी के मिशन पर जिबूती और सूडान से होता हुआ मगरबी अफ्रीकी मुल्क बेनिन पहुंच गया। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया की जानिब से बेनिन और मुल्हिका मुल्क नाइजीरिया के कुदरती आफत से मुतासरा आवाम को एशियाई खुरोनोश पर मुश्तमिल इमदादी सामान फराहम किया जाएगा। ये तोहफा खुसूसी तौर पर मुनक्किद तकारीब के दौरान दोनों ममालिक के हुक्काम के सुपुर्द किया गया। बेनिन की बंदरगाह कोटोमोनो आमद पर नाइजीरिया में तैनात पाकिस्तानी सफीर ने मुकामी हुक्काम से के हमरा पाक बहरिया के जहाज का इस्तकबाल किया। मिशन कमांडर ने दोनों ममालिक के आला सिविल और अस्करी हुक्काम से मुलाकातें की, जिस दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। मिशन कमांडर ने हुकूमत और अमीरुल बहर की जानिब से दोनों ममालिक के लिए आवाम के लिए खैर सगारी का पैगाम भी पहुंचाया, जबकि मेज़बान हुक्काम ने इमदादी सामान की फराहमी पर हुकूमत पाकिस्तान और पाक बहरिया का शुक्रिया अदा किया। PNS नसर की जानिब से मुनक्किदा इशाइये में दोनों ममालिक के आला हुक्काम, सफारती और मुकामी शख्सियत ने शिरकत की। पीपल पार्टी के नौमुंतखब सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी को अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने टेलीफोन करके चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में हिमायत की यकीन दहानी करवा दी। PDM के नामजद उम्मीदवार बराए चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक ने टेलीफोन करके सेनेटर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। इन्होंने सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेट चेयरमैन के इंतखाब में हिमायत की यकीन दहानी भी करवाई। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की बतौर सेनेटर कामयाबी का नोटिफिकेशन रुकवाने के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि धांधली के इल्ज़ाम में मरियम नवाज और अली हैदर गिलानी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह हिदायत के बावजूद इंतखाबात में जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल क्यों नहीं की गई? सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल न करना तौहीन अदालत है। दरख्वास्त में मज़ीद कहा गया कि अली हैदर गिलानी की वीडियो और मरियम नवाज का बयान धांधली का सबूत है। वीडियो और बयान पर इलेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई करके सेक्शन 167, 168, 170 के तहत कार्रवाई और मुकदमा दर्ज किया जाए। इंतखाबात में धांधली कब्ल दस्तअंदाजी जुर्म है, इसकी इंक्वायरी की जाए। इस्तदा है कि यूसुफ रज़ा गिलानी को बतौर सेनेटर कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी न किया जाए। एक आईनी इदारे की तौहीन की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने इलेक्शन कमीशन पर मुजरिमों को बचाने और जमहूरियत को नुकसान देने के इल्ज़ाम लगाए। पीपल पार्टी की रहनुमा शीरी रहमान ने कहा कि इस तरह के वज़ीर-ए-आज़म को ऐसे बयानात काबिल तशवीश हैं।
شری رحمان نے کہا کہ الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے، وزیراعظم کو زیب نہیں دیتا وہ ایک آئینی ادارے کی توہین کریں۔ وزیراعظم نے الیکشن کمیشن ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے، وزیراعظم اپنے ارکان کو قابو کریں، اداروں کو متنازع نہ بنایا جائے، حکومت کے سربراہ کی طرف سے توہین آمیز بیانات نہیں آنے چاہیے۔ ڈسکا الیکشن کے بعد حکومت کے پاس الیکشن کمیشن پر انگلی اٹھانے کا اخلاقی جواز نہیں بچا۔ صدر اعتماد کا ووٹ کے لیے اجلاس تب بلاتا ہے جب اسے لگا کہ وزیراعظم پارلیمان کا اعتماد کھو چکے ہیں۔ وزیراعظم صدر پاکستان اختیار استعمال نہ کریں، حکومت ملک اور پارلیمان کو آئین کے مطابق چلانے، اپنی مرضی کے مطابق نہیں۔ وزیراعظم اپنے اراکین کو جتنا مرضی مطمئن کرنے کی کوشش کر لیں، تبدیلی کی ہوا چل پڑی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد کے وقت کا تعین پی ڈی ایم لیڈرشپ کرے گی۔ سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر کا کہنا تھا کہ صدر پاکستان کا شکریہ کہ انہوں نے وزیراعظم کے پاس اکثریت نہ ہونے کے آپشن کو موقف کی تائید کی ہے۔ آئین کے مطابق صدر مملکت اکثریت کھو جانے پر اعتماد کے ووٹ کا کہتے ہیں۔ اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد اپوزیشن کسی بھی وقت تحریک عدم اعتماد لا سکتی ہے۔ سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر کا مزید کہنا تھا کہ 6 ماہ تک عدم اعتماد کی تحریک نہ لے آنے کو قطعاً آئین میں موجود ہی نہیں۔ حکومتی ارکان اگلے الیکشن میں پی ڈی ایم جماعتوں کے ٹکٹ کے وعدے پر ہی عمران خان کے ساتھ چھوڑنے پر تیار ہیں۔ ملک کو عدم استحکام کا شکار کرنے کا مخالفین کا ایجنڈا ناکام ہوگا۔ عوام نے ہمیں 5 سال حکومت کا مینڈیٹ دیا، گورنر پنجاب چودھری سرور نے کہا کہ ہم 5 سال پورے کریں گے۔ گورنر پنجاب چودھری سرور کا کہنا تھا کہ وزیراعظم عمران خان حالات سے خوفزدہ ہونے والے لیڈر نہیں، کرپشن کے خلاف اصولی موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہم ہر معاملے میں شفافیت چاہتے ہیں جو سیاسی مخالفین کو برداشت نہیں۔ ذرائع کے مطابق گورنر پنجاب چودھری سرور نے اراکین اسمبلی سے رابطوں اور ملاقاتیں کی۔ چودھری سرور وزیراعظم عمران خان سے 24 گھنٹوں میں آج دوسری بار ملاقات کریں گے۔ گورنر پنجاب چودھری سرور کل بھی وفاقی دارالحکومت میں ہی رہیں گے، اراکین اسمبلی سے رابطے اور ملاقاتیں کریں گے۔ فردوس عاشق اعوان نے کہا کہ قوم سے خطاب میں کپتان نے عوام کا اعتماد حاصل کر لیا۔ پیسے کے زور پر سینیٹ کی 1 سیٹ جیتنے والا کرپٹ ٹولہ تحریک عدم اعتماد سے وزیراعظم کو بلیک میل کرنا چاہتا تھا۔ معاون خصوصی اطلاعات فردوس عاشق اعوان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر جاری اپنے ایک بیان میں کہا کہ جب مخالفین نے عمران خان کو ٹف ٹائم دینے کی کوشش کی، کپتان ڈٹ کر پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ سامنے آیا۔ کپتان نے حقیقی جمہوری روایات کی پاسداری کرتے ہوئے خود اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینے کا فیصلہ کیا۔ فردوس عاشق اعوان کا کہنا تھا کہ ہوس اقتدار سے آزاد، سچا، نہ ڈر اور بہادر لیڈر روایتی کرپٹ سیاستدانوں کو کسی طور قبول نہیں، لیکن تحریک انصاف وزیراعظم عمران خان کی قیادت میں خدمت کے مقصد کے ساتھ اپنا مشن جاری رکھے گا۔ عمران خان صاحب ادھار کا اقتدار اور کرائے کا اعتماد اپنا نہیں ہوتا۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ جمہوریت کو جتنا نقصان آپ نے پہنچایا ہے، تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر جاری اپنے ایک بیان میں ترجمان پاکستان مسلم لیگ نواز اور مریم اورنگزیب نے کہا کہ عمران صاحب کرائے پر لی گئی چیزیں واپس کرنی پڑتی ہیں۔ اعتماد آپ نے کھویا اور غصہ الیکشن کمیشن پر کیوں نکال رہے ہیں؟ اپنی دفعہ جمہوریت پر لیکچر اور دوسروں کے ووٹ چوری، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ملک میں کورونا سے مزید 52 افراد انتقال کر گئے، جبکہ 1500 سے زائد نئے کیسز بھی رپورٹ ہوئے۔ این سی او سی کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا کے 37,998 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں 1,579 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی، جبکہ جس کے بعد وائرس سے 52 ہلاکتیں ہوئیں۔ ملک بھر میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 13,128 ہو گئی، جو اور مجموعی کیسز کی تعداد 5,87,014 تک جا پہنچی، جبکہ فعال کیسز کی تعداد 17,117 ہے۔ اس کے علاوہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 1,527 مریض کورونا سے صحت یاب بھی ہوئے ہیں، جس کے بعد مجموعی طور پر صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 5,56,769 ہو گئی۔ فٹ بال سمیت کھیلوں کی دنیا میں کھلاڑی جیت کا فتح منفرد انداز میں منا کر لوگوں کی توجہ سمیٹتے ہیں۔ اسی طرح کا جشن اب کرکٹر بھی پیچھے نہیں۔ جیسن پولارڈ کو خوشی منانے کا منفرد انداز سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ وکٹ لینے کے بعد شعیب اختر کی اڑان ہو، حسن علی کا جنریٹر سٹارٹ کرنا ہو یا کرس گیل کے کنگم سٹائل، کرکٹ میں کچھ نہ کچھ خوبصورت اور الگ انداز دیکھنے کو ملتا ہے۔ گزشتہ روز جہاں کیون پولارڈ نے لنکن بالر کو 1 اوور میں 6 چھکے جڑ دیے اور ایک نئی تاریخ رقم کر دی، وہیں سری لنکا کے خلاف T20 میچ میں ویسٹ انڈیز کے جیسن ہولڈر مخالفین کھلاڑیوں کو آؤٹ کرنے کا ایک نیا انداز لے کر جلوہ گر ہوئے۔ آپ بھی جیسن ہولڈر کے انداز دیکھیں اور محظوظ ہوں۔ کشمیر کی صورتحال پر ایک گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ امریکی دفتر خارجہ نے کہا کہ کشمیر سے متعلق ان کی پالیسی میں تبدیلی نہیں آئی۔ امریکی دفتر خارجہ کے ترجمان
نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کو مسئلہ کشمیر پر پیش رفت کرنی چاہیے، جموں کشمیر میں سیاسی اور معاشی سرگرمیاں بحال ہونی چاہیے، دونوں ممالک سے ایل او سی پر تناؤ کم کرنے پر زور دیا ہے۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ پاکستان سے تعلقات کو بڑی اہمیت دیتا ہے، مشترکہ مفادات کے حصول کے لیے پاکستان سے مل کر کام جاری رکھیں گے۔ میانمار میں فوجی بغاوت کے خلاف احتجاج جاری، 38 افراد فورسز کی فائرنگ سے ہلاک ہوئے۔ اقوام متحدہ نے واقعے پر اظہار افسوس کرتے ہوئے اسے ایک خونی دن قرار دے دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق میانمار میں فوجی بغاوت کے ایک ماہ کے دوران فورسز کی فائرنگ سے ہونے والے یہ سب سے زیادہ ہلاکتیں ہیں، جس پر اقوام متحدہ نے اسے ایک خونی دن قرار دیا۔ اقوام متحدہ کے نمائندہ برائے میانمار کا کہنا تھا کہ میانمار میں ہونے والے احتجاج کے دوران سیکیورٹی فورسز کے کریک ڈاؤن کی حیرت انگیز تصاویر سامنے آئی ہیں، جس میں عینی شاہدین کا بتانا ہے کہ فورسز نے مظاہرین پر براہ راست فائرنگ کی۔ اقوام متحدہ کے نمائندے نے مزید بتایا کہ میانمار میں فوجی بغاوت کے آغاز سے اب تک 50 افراد کو قتل کیا جا چکا ہے۔ اس حوالے سے سامنے آنے والی ویڈیوز میں غیر مسلح طبی عملے پر بھی شدید تشدد کیا گیا۔ دوسری جانب میانمار میں شہریوں کی ہلاکت پر برطانیہ نے فوری طور پر اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کر دیا، جبکہ امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ میانمار کی فوجی قیادت کے خلاف مزید پابندیوں پر غور کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ میانمار کے پڑوسی ممالک نے بھی فوج پر زور دیا کہ وہ اس طرح کی کارروائیوں سے باز رہے۔ یاد رہے کہ میانمار میں 1 فروری کو فوج نے اقتدار پر قبضہ کر کے منتخب حکومت کو گھر بھیج دیا اور کئی رہنماؤں کو گرفتار کر رکھا ہے، جس کے خلاف ملک بھر میں شدید احتجاج اور سول نافرمانی کی تحریک جاری ہے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ فوری طور پر فوجی حکمرانی کا خاتمہ کیا جائے اور آنگ سان سوچی سمیت گرفتار رہنماؤں کو رہا کیا جائے۔ لودھنا کا نواحی شہر چھم موٹر تالاب کا منظر پیش کرنے لگا۔ ہزاروں نفوس کی آبادی گندے پانی میں ڈوب گئی۔ ٹی ایم او کو غفلت لاپرواہی حد پار کر گئی۔ سیوریج کی مین لائن عرصہ دراز سے بدنمازی، حضرات اسکول جانے والے بچے گندے پانی سے گزر پر جانے پر مجبور ہیں۔ علاقہ معززین سراپا احتجاج سے اس وقت جے این این کے نمائندہ ندیم پیرزادہ وہاں پر موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ جی ندیم، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں لودھنا کے نواحی علاقہ چھم اور چک نمبر 97 یہ جو ہے آبادی ہے اس بستی کی تقریباً ہزاروں میں ہے۔ یہاں پر درجنوں لوگ جو ہیں سراپا احتجاج ہیں ٹی ایم او لودھنا کے خلاف۔ ان کا کہنا ہے یہاں کی جو سیوریج کی مین لائن ہے وہ عرصہ دراز سے بند ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو آنے جانے میں شدید مشکلات اور دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں اس مین لائن کے جو ہے اس گلی میں ایک سکول بھی موجود ہے جس کی جو ہے بچوں کی تعداد ہے 300 سے اوپر ہے، اور مساجد بھی موجود ہیں۔ نمازیوں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے، اور جو بچے ہیں سکول ان کو بھی گندے پانی سے گزر کے پھر جو ہے سکول میں داخل ہونا پڑتا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ علاقہ کے معززین موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا، یہ سیوریج کا نظام عرصہ دراز سے درم برم ہے، جو انتظامیہ کیوں نہیں نوٹس لے رہی؟ آپ نے کتنی مرتبہ یہاں پر جو ہے آپ ان کو آگاہ کر چکے ہیں، اس کے باوجود جو ہے انتظامیہ ہوش کے ناخن لینے کو تیار ہی نہیں ہے؟ مہربانی آپ لوگوں کا۔ ہم متعدد بار حکام والوں کو یہ ریکویسٹ کر چکے ہیں، اپلیکیشن بھی دے چکے ہیں، لیکن ہماری کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ یہ کافی عرصے سے سیوریج یہاں پر بند ہے، اور سکول پرائمری سکول جس میں معصوم بچے پڑھتے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں، چھٹی کے وقت وہ دوڑ لگا کر نکلتے ہیں باہر، وہیں پر گٹر بالکل مین ہول جو ہے نا وہ کھلا ہوا ہے کافی عرصے سے، اور پانی سارا گلی میں پھیلا ہوا ہے، جس سے بچے کو گرنے کا، ڈوبنے کا، پانی میں اکثر گر جاتے ہیں۔ یہ بہت خطرہ ہے، بیماری بھی پھیل رہی ہے۔ یہاں پر جامع مسجد ساتھ ہے، اس میں نمازی ہر وقت ان کے پریشان ہوتے ہیں آتے جاتے ہوئے، اکثر یہ بند رہتا ہے۔ ہماری گزارش ہے کہ اس کا فوری طور پہ اس کو حل کیا جائے۔ ہمارے ساتھ اس وقت جو ہے یہاں کے جو ہے مسجد امام بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ بزرگوں آپ بتائیے گا اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ بھائی بہت پریشان ہے، ہر وقت ہر نماز دے ٹائم یہ سارے بند جڑے نماز آنے پر یار ان کا کوئی حل کرو، ان حل کرو، سب پریشان ہے، آ نہیں سکتے۔ کئی نماز دے ٹائم بندے ڈاونے کئی 5 آونے، ہی وجہ کو پریشان نماز ہی نہیں آتے، اکثر جمعہ جاڑے تھوڑے نماز ہونے۔ بالکل، ان کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پر نمازی جو ہیں ان کو مشکلات پیش آتی ہیں، کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ مسجد کے اندر جو ہے داخل ہونے سے بھی جو ہے ان کو کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پر درجنوں جو یہاں کا علاقہ مکین ہے وہ سراپا احتجاج ہے، انتظامیہ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ فی الفور جو ہے نوٹس لیا جائے اور جو ہے مین لائن کھلوائی جائے تاکہ یہاں کے مکینوں کو مشکلات کا سامنا نہ ہو۔ جی بہت شکریہ ندیم، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ابھی آپ کو بتاتے چلیں کہ کرونا وہ بیماری ہے جو نظر نہیں آتی۔ ڈاکٹر تصور حسین بٹ، ہارٹ اسپیشلسٹ کارڈیک سینٹر چونیا کے جے این این سے خصوصی گفتگو، کہا کورونا سے بچنے کے لیے احتیاط بہت ضروری ہے۔
डॉक्टर तसव्वुर हुसैन का कहना था कि कोरोना खामोश बीमारी है जो ज़्यादातर लोगों को होती है तो महसूस नहीं होती, सिर्फ नज़ला ज़ुकाम होता है और कुछ को ज़्यादा सीरियस अटैक हो तो अस्पताल मुंतकिल करना पड़ता है और नौबत वेंटिलेटर तक जा पहुँचती है। लिहाजा कोरोना वायरस से बचने के लिए रश वाली जगह पर मास्क ज़रूर इस्तेमाल करें, खास कर नादरा ऑफिस और बाजार में खुद भी महफूज रहें और दूसरों का ख्याल आपकी अहम जिम्मेदारी है। डीपीओ लोधरा सैयद करार हुसैन का एहसन इकदाम, बेहतरीन कारकर्दगी पर पहली बार पुलिस अफसरान और अहलकारों को बेस्ट पुलिस ऑफिसर्स ऑफ द मंथ अवार्ड से नवाजा किया। डीपीओ सैयद करार हुसैन ने पुलिस अफसरान और एहलकारों को शील्ड और तारीफी सर्टिफिकेट दिए। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद करार हुसैन का कहना था कि दरपेश चैलेंजेस का मर्दाना वार मुकाबला करने वाले पुलिस नौजवानों की कारकर्दगी से पूरी फोर्स का वकार बुलंद होता है। मेहनती, ईमानदार और फर्जशनास पुलिस अफसरान की हर सतह पर हौसला अफजाई की जाएगी। बेहतरीन कारकर्दगी पर इनाम देने का मकसद पुलिस एहलकारों की हौसला अफजाई और इनके काम करने की सलाहियत में मजीद निखार पैदा करना है। आरिफ वाला से आपको खबर देते चलें, जहां पर महकमा सर्च सर्टिफिकेशन की गफलत के बायस मकई का गैर मियारी बीज फरोख्त करने वाले किसानों को माशी तौर पर कंगाल कर दिया। सैकड़ों एकड़ पर मकई के बीज की उगाई न होने से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। मजीद तफसीलात के लिए देखते हैं अफजल गुजर की ये रिपोर्ट। महकमा सीड सर्टिफिकेशन की मुबैना गफलत के बायस आरावाला में मकई का गैर मियारी बीज फरोख्त करने वालों ने किसानों को माशी तौर पर कंगाल कर दिया। मकई के नाकस बीज की वजह से सैकड़ों एकड़ रकबे पर बीज की उगाई ना हो सकी, जिसने न सिर्फ किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा बल्कि इनकी आइंदा फसल भी लेट होने का खदशा है। किसानों ने इसी होने वाले भारी नुकसान पर सर पकड़ लिए हैं। जर्मिनेशन जो थी वो नाकस थी, बिल्कुल 0%, और मुझे लाखों का नुकसान हुआ। मैं बार बार महकमा ज़राअत कंपनी और डीलर हजरात के पास गया कि मेरा लाखों का नुकसान हो रहा है, उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। जर्मिनेशन 10-15% से ज़्यादा नहीं हुई। इसी तरह मेरा तकरीबन 70-80 लाख का नुकसान हो गया है। अब इसी तरह कई किसानों के नुकसान हुए हैं। गवर्नमेंट के इदारों को चाहिए कि ऐसी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करें। मुतासरा किसान कहते हैं कि शिकायत के बावजूद भी महकमा सीड सर्टिफिकेशन के अफसरान ने चुप साध रखी है। किसानों ने नाकस बीज बनाने वाली कंपनियों और फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अफजल गुज्जर, JNN न्यूज़, आरिफ वाला। डेप्यूटी कमिश्नर मुजफ्फर खान सियाल ने असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर शर्किया के हमरा मुबारकपुर में सैटेलाइट रिकॉर्ड सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। कमिश्नर मुजफ्फर खान सियाल ने असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर शर्किया के हमरा देही मुबारकपुर में सैटेलाइट अराजी सेंटर का इफ्तिताह करते हुए कहा कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की हिदायत पर हर तहसील में सैटेलाइट अराजी सेंटर का क़याम अमल में लाया जा रहा है। मुबारकपुर अराजी सेंटर पर 16 से ज़ायद लोग अपना फ़र्द, मलकियत और इंतकाल के मामलात में अराजी सेंटर से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। महकमा एंटी करप्शन कसूर ने कार्रवाई करते हुए अराजी रिकॉर्ड सेंटर को कहलकार रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। कोट राधा किशन बदनामे ज़माना करप्ट यासिर नामी अहलकार लाहौर के रिहायशियों से फ़र्द जारी करने के एवज़ 50,000 रकम वसूल करता था। महकमा एंटी करप्शन कसूर की सर्कल इंचार्ज मोहम्मद आजम ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया, जो कि रिश्वत ले रहा था। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और आखिर में खबर शामिल करते चलें चूनिया से, जहां पर मकान की छत गिरने से एक शख्स मौके पर दम तोड़ गया जबकि एक जख्मी हुआ है। छत के गिरने से मलबे तले दबकर एक शख्स जाँ बहक हो गया जबकि दूसरा जख्मी हुआ है। अहले मोहल्ला ने अपनी मदद के तहत जख्मी और जाँ बहक शख्स को मलबे से बाहर निकाला। इतला मिलने पर रेस्क्यू की टीम जाए हादसा पर पहुंच गई। जख्मी और जाँ बहक को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जाँ बहक शख्स की शनाख्त गुलाम मुर्तज़ा के नाम से हुई है। JNN से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए JNN।